Servisyo, live. Okay, game to na ta sa ato ang championship match between Team San Fernando and Team Karkar City. Grabe. Jimboy, murag kagang sa kanipaan. 1-0 na, 1-0. Servisyo live. Ilaog sa game 1-0. 1 na ang Team Karkar City. Kini game to na. Jeffrey to Joseph. Jeffrey. Bugdo ka kong bola. Buen, 2-0. 0 na, 2-0. Okay, para 3 servisyo Lyle. Erne Lobo. Joseph. Kipi kang Lagos, Joseph. Naong Ray na sod. Side out, side out. Side out. Servisyo Jeffrey. Buen, 1-2 na, 1-2. Morale gini. Atong mga sponsor sa ato ang Servisyo Jeffrey. volleyball dayon-dayon tournament. Direha sa Tananyas, San Fernando, Cebu. Joseph. Dire sa Class B kategori ni. Ernie. Sila si Honorable Jima Bacalya, Honorable Jobilita Aratia, Traveling violation. Honorable Solping Algiri, Honorable Risa Usminya, Honorable Libby Manlusa, Score igualis 2. Honorable Ashley Rebil. O inuban ng sa ato ang mga barangay konsilor nga sila si Honorable Candido Taping, Honorable Milani Arasain, Honorable Ibagani Aliyah, Honorable Jerwin Aliyah, o si Mark Lapaw na ang Team Karkar. 3-2. Latwara hawan pas kang manang white taong payag. Side out, 2-3 in favor of Team Karkar. 2-3 sa pabor sa Team Karkar. Ang atong game to. May daog sa game 1 ang Team Karkar. Kini game to na. Servisyo Joseph. Serve Joseph. Joseph Tokmod. Counter Tokmod ni Jeffrey. Agi sagang. Grabe ginawa si Joseph. Morning mahulog ka mong bula dire kay inyong kanon. Servisyo Erne. Inside na servisyo ni Ernie. 4-2 na, 4-2. Ang linya palihog dia sa atbang ha. Score 4-2. Servisyo Erne. Erne again. Simple pero rock. Emo Jeffrey. Tuara bundak Jeffrey. Good item. Good item. 5-2 in favor of Team Karkar. Servisyo Erne. Tuara. Erne again. Joseph Lobo. Out ball. Kung ato ingnon nga pagdungag linya. Change court. Pero ang bola na ganun mo tulpong Size 2 sa nato skora. Size 2 in favor of Team Karkar City. Pasayaman. Team Karkar is leading Tulpong sa bola. Dungan naglinya. 4 points. Lingi sa Servisyo Lingi sa wala. para City. Lingi sa- Good item. Win. Dami dungan naglinya. City. 2 na. City 2. City 2. City 2. Kini para 8 servisyo Erne. Lingi sa wala. Lingi sa Jan. tuo. Lingi sa wala. Jimboy. Yes lah Joseph. Libre. Line. Budak. Dah. Buto. Tuag sikang timbre. City 2. City 2. Servisyo Jimboy. Lyle. Kahit bunala. Erne. Murang Jimboy. buwan mo na lang. Lah. Line. Tuara babag si Erne ay. Igros punal sa buwang. Budakan ba yun? City 3. City 3 kini para 4. Jimboy. Tuara Lobo gihatag ni Herni Basalano. Kipi kang Jimboy. Ay kini. Good item na. Good item. 4 City. 4 City na, 4 City. Tuloy na ilabaw sa Team Karkar. Dasmage emergency. Servisyo Jimboy. Janjan, no good. Ni Gogoda ang Team Wait. San Fernando. 5 City na, 5 5 City. City.
Duha na lang Kini labaw para sa sa Team Karkar. servisyo Jimboy. Lahir ni. Ana ni. Kabuang sa airline service yung ikuan yung mga ulangan ng matingog eh. City. City size. Bugoon. Naway pakno ni Luyo. City size. Kini para Iguales. Joseph. Joseph again. Lah. Sangga na Sip. Janjan. Paksis Joseph boy. Side out. Sai City, side out. Sai City kini para 8. Joseph. Janjan. Tulay. Lyle. Jeffrey. Jimboy. Ay, Jeffrey gidakdakan. Joseph mo nalipat. Counter strike ni Jeffrey. Pumasok. Gilawag sa tiro. 8 size na. 8 size. 8 size. Team Karkar. Servisyo Janjan. Para Lobo. Erne, Lyle. simple pero rock. Agad. Simple pero out. Out ball. Side out. 8 size. 8 size sa gatong score. Kini Oy, para side City. out. Win. City 8. City 8 na. Usala labaw sa Team Karkar. Servisyo Lyle. Para Iguales. Jimboy. Dah, kaso na bunal ni Lyle. Side out. Side out. City 8. In favor of Team Karkar. Servisyo Jeffrey. Jeffrey. Lyle. To Jeffrey Jeffrey. budak pa. Wala. Milapos ang tira Kuha na Jeffrey. Lyle, nihata si Jimboy. Hapit mag-ilis og naon. Noibe City. Navy City. Lyle, kuha pa. Lak niya, oy. Lah! Sound dyan. Nila na sound. pagkabuhat. Side out. Noibe City atong skora kini servisyo Joseph para 8. Tuara Jimboy kamang-kamang na. Gipit ko sa balik. Kamang sa Joseph. Ngigang hernia. Wapa ka bangon si Joseph, gidakdakag bato eh. Servisyo Erne. Lyle, labay na. Organizer by Erne. Score. City Gis. City Gis In na. favor of Team Karkar. Servisyo Herne. Lyle. Janjan. Lyle. Bagnos. Erne. Side out. Side out. City Gis. City Gis sa atong score, City Gis. Kini servisyo Jimboy. Para 8. Erne. Side out. Kalitan si Joseph. Imo mang servisyo Joseph natuog pa. Servisyo Servisyo Janjan. Janjan. Wa pod kasod. Parehas ra. Parehas o kartiyo tanan. Servisyo Lyle. Serve Lyle. Imo Lyle. Jimboy. Janjan. Jimboy. Nice defense sa team. Ay, tuara. Kuha ka Janjan, walang masod. Kuha kang Lyle. Side out. Score Margyapon, City Gis. City Gis ang atong score Kini para 11 na. Ah. Wala. Murag managmas Jimboy, luoy ka na murag PWD. Ay. Panay City. 11 Para City daw na. sa Team Karkar. Para daw ang Team Karkar para champion na ni. Sa ato ang volleyball dayon-dayon tournament. Game Para champion na. over. Champion na ang Team Karkar City, ang team na ni Jeffrey Herne og ni Janjan. Team Karkar. Janjan, Jeffrey